السلام الو علیکم. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. میرنبی شریف زاده سلام علیکم. بسیار خوب. و علیکم السلام. بفرمایید. در این موضوع من امروزه ما چی گفتنی هستید؟ بسیار کوتاه میخوام گپ زنم. بسیار خوب بفرمایید. ما باید که تمام مردم تاجیکستان همراه بدخشان یک جای شویم، از یک گریبان سر براریم و به تمام زبانهای دنیا فریاد زنیم که مصیبت بده که در سر مردم بدخشان، مردم قراتغین، مردم وخیا از اول به سر حکومت آمدن این پرزیدنت آدمکش، آدمخور، دیکتاتور باید که صدا برای تمام دنیا فهمد و این به استعفا رود. دیگر هیچ امکانیت نیست که در سر حکومت ماند با تمام گروه متشکلی جنایتکار اولویش. گپ باید که همین خیل باشد. صدای ما باید که فسب روسیه هم فهمد، پوتین هم فهمد، یوروپا هم فهمد، ناتو هم فهمد، اوان هم فهمد. این همون سناری، همون سپکتاکل سال 92 که فریب کرد مردم در 16 لینین آباد بود، از اونجا آمد تمام مردم وخیا و قراتغین و مردم بیگناه پامیل و مردم محلی تاجیکای اصلی در روی دایره 5 با تانک و توپای دیگر دولت ها داورد و کشت. این همون سناره با میخواهد که دوام بیاد. ما باید که یگان اجازه ندهیم که یگان قطره خون مردم مظلومی به دست این دیکتاتوری، به دست این فاشیستی، به دست این پرزیدنت به نامش امام علی رحمانوف با مردم را کشد. این اساسی مقصدش در سر چی است؟ در سر آن است که مردم بدخشان همشان جسور هستند و همشان بسیار اتفاق هستند. برای اتفاقی جسوری آنها میترسد که از ولایت سوخت و از دیگر حصار و قراتغین و دوشنبه و بخش مردم سر بلند نکنن گفته این دسیسه های کرده شده است در اونجا. این همه ماشین هایی که خون بردگی برای اونجا، این همه انا حاضر از قزاقستان و از سلطات را میبرد در همون میماند، تنها برای آن که مردم پیش کرده، پیش تانک و اسلحه کرده برارد در همون مرزهای پامیر، در همون دایره ها نابود کنند و بعد گوید که اینها تروریست بودن و اکستریمیست بودن. این کارهای همشه میکند برای آن که زمین ها فروخته شدگی هستند. بایگری بدخشان مختار کوهی فروختگی هست. از اونجا اون میبخشد این امام علی رحمانوف تمام دنیا باید فهمد که این هم شپیون جاسوسی پاکستان است، هم جاسوسی شپیون خطای است، هم شپیون انگل میشش. برای همون هم دخترش رفته در اونجا جا گرفتگی است و حاضر اساساً کار میکند که تقریبا 200 سال پیش از این انگلیس با پادشاهی روسیه کرده بود. این منطقه را میخواد تماما نابود کند و به خطای تاید. برای همون هم جنگ میخواد همجا سر کند و تمام مردم بیگناهی که تقریبا 250 هزار ساکنان بدخشان کوه هستند نابود کند. برای هم تفریقه میندازد مابین دروازی و ونجی و اشکاشمه و همه جا. ما باید که هممون صدا بلند کنیم. یک سوال دهم دورتر نرفته. با چی دلیل میتوانید بگویید که دلیلتون چی است که او امام علی رحمان جاسوسی پاکستان است؟ فرض کردیم او جاسوسی بریتانیا. بینید جاسوسی پاکستان بودگیش به شما باید که بسیار عمیق شود. خود پاکستانی چندین بار آمدن پیش است و چگونه وزیراش رای کرد پاکستان. در افغانستان با کی واخورد؟ با همونا واخورد. کیا قبول کرد؟ همون پاکستانی را قبول کرد. قطعیاشون مصلحت های خیلی چسباند.
А то, что он джосуси, мишаши, инглисас, это всем уже доказано. Вот теперь я хочу перейти на русский язык. Все граждане Таджикистана, в каких бы географических точках Таджикистана не находились, должны во всеуслышание на весь мир кричать, умолять, требовать фундаментальные права граждан Горного Бадахшана, Бадахшанской автономной области Таджикистана, то есть Памира. Почему? Потому что сам Эмомали Рахмонов в своей практике в 92 году, когда всех обманул на 16-й съезде в Ходженте, в это время он отсутствовал, он приехал, всех коренных этнических таджиков, в том числе памирцев, этих же горно-бадахшанских людей, гармцев, каратигинцев, сейчас их крашами называют, вахьё, что сделал и местных безвинных граждан Таджикистана, которые не имели никакого отношения ни к политике, ни к митингам, просто они были местными жителями Таджикистана. Что сделал? Обманул он ту же Россию и под натиском боевиков своих и танков загнал их в реку Пянч. Сколько тысяч умерло тогда, погибло женщин, детей? Он сам признается, что 150 тысяч человек уничтожил. Поэтому мы все должны сейчас во всех языках мира, на узбекском, на турецком, на таджикском, на английском, кричать, чтобы весь мир услышал наши слова. Особенно ФСБ Российской Федерации Нарышкин, особенно президент Российской Федерации, уважаемый Путин. Уважаемый Путин, знаете, что Эмомали Шарипович Рахмон вас вводит в заблуждение, используя моменты ввода ОДКБ в Казахстан. Бадахшанцы – один из самых древнейших народов Таджикистана, свободолюбивых, имеет свою культуру, имеет свою географическую точку, в которой они проживают там тысячи, миллионы лет. Поэтому он эту территорию давным-давно продал Китаю, а народ ему мешает. А тех, которых он сейчас называет преступниками, это аналог бывшего Советского Союза, те люди, которые, допустим, помогали, как Тимур и его команда, или как старики, или как же наставники. Поэтому сейчас мы должны, именно сейчас вот настало время, чтобы мы спасли Бадахшан, спасли от верной смерти Таджикистан. Эмомали Шарипович Рахмонов со своей преступной, коррумпированной, мафиозной, фашистующей семьей за 30 лет своровал абсолютно все. Присвоил абсолютно все, что сделал за 73 года Советский Союз. И он сейчас не хочет с этими богатствами расставаться. Поэтому сейчас он ввел в заблуждение и Путина, и весь мир. И особенно войска ОДКБ боится, что его разоблачат, и ему придется уйти в отставку. И все, что он награбил у народа, будут национализировать, будут возвращать народу, государству. Поэтому он вот такой спектакль, имеющий опыт 92 года, хочет повторить. Спасите все население Горного Бадахшана. Это крик, это боль, это, знаете, боль нашего разума, нашего сердца. Мы все люди на свете. Они не виноваты, что они родились в Горном Бадахшане, Горно-Бадахшанской автономной области. Вы прекрасно знаете, что за эту территорию более 200 лет боролась царская Россия и Англия. На самом деле Эмомали Шарипович Рахмонов не зря отправил свою дочь в Англию. Он является шпионом Ми-6. Он выполняет указания Англии Ми-6. И в эту грязную свою авантюру, в эту свою грязную войну хочет вовлечь ОДКБ. Это ошибочно. Мы должны сейчас во всех уголках Таджикистана, на всех языках кричать, доказывать это.
بسیار خوب تشکر زیاد باشیم Мы никогда больше не допустим кровопролития. سلامت باشید Мирных митингующих никогда нельзя путать с этими преступными элементами. Никогда. Это две большие разницы. Народ имеет право защищать свою территорию, защищать свои фундаментальные права, человеческие права. И выходить в любое время на митинг. Это в Конституции всех государств разрешено. Особенно в Конституции Таджикистана это есть. И нечего пугать народ, нечего его морально, духовно уничтожать. تشکر زیاد Все население Таджикистана от мала до велика, все женщины, мужчины, вся молодежь должны понять, что творит сейчас Эмомали Шарипович Рахмонов, не допустить этого очередного кровопролития. Еще раз я повторяю, что он все население Горно-Бадахшанской автономной области хочет насильственно загнать в реку под видом, что они являются экстремистами, что являются террористами. Это неправда. Поэтому мы должны с вами сейчас кричать, بسیار خوب تشکر زیاد орать, чтобы нас تشکر услышал زیاد весь мир. اونو